अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, अगर आप मेरे रेगुलर लिसनर हैं, रेगुलर व्यूअर हैं, तो आपने पिछली वीडियो देखी हो, तो उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि आज पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी थी, जिसमें मरीम नवाज़ साहिबा तशरीफ़ लाईं, मोहसिन नकवी साहब वहाँ पर थे। और जिस चीज़ के ऊपर तनकीद बहुत ज़्यादा की जा रही है, वो मरीम नवाज़ साहिबा की फ़ैमिली का और वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का मौजूद होना, जबकि अवामुन नास के लिए ये जो पीएसएल का इवेंट है, इसमें कह लीजिए कि ग्राउंड जो है वहाँ पर आवाम तशरीफ़ नहीं ले जा सकती। क्राउड के बगैर ये सारे मैचेस होंगे, ऑस्टेरिटी ड्राइव, किफ़ायत शारी, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा, वो सारी सारी चीज़ें एक साइड पे रह गई और एक इवेंट आज ऐसा हुआ इस मैच के दौरान कि जिसने क्रिकेट फैंस की, जिसने स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीएमएलएन के फॉलोअर्स या वोटर सपोर्टर जो हैं, उनकी बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब कर ली। यूजुअली होता ये है, वी ऑल नो दैट, कि जब क्रिकेट मैचेस हो रहे होते हैं तो कमेंट्री कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर लोग, अपने अपने जो टीम्स होती हैं उनके लिए वो दुआएं होती हैं, उनके लिए एक्साइटेड होते हैं लोग, और जो क्रिटिसिज्म भी आ रहा होता है अपने फेवरेट प्लेयर्स के ऊपर। बट आज कहानी कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ हुई। मैं ज़रा बैकग्राउंड के साथ आपको चीज़ें बता देता हूँ। होता कुछ ऐसे है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मीडिया, उनका जो ट्विटर हैंडल है, द रियल पीसीबी मीडिया, उन्होंने एक ट्वीट किया कि आज पीएसएल का आगाज़ हो गया। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ की कज़ाफ़ी स्टेडियम आमद। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी ने वज़ीर पंजाब का इस्तकबाल किया, ब्ला ब्ला ब्ला, और साथ एक 54-55 मिनट की वीडियो एक उन्होंने वहाँ पर पोस्ट की। पीसीबी ने बेसिकली ये वीडियो पोस्ट की। अब ये वीडियो पोस्ट हुए कुछ ही टाइम गुजरा था तो एक बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, स्टार हैं पाकिस्तान के, जनाब नसीम शाह साहब, बॉलर हैं। नसीम शाह साहब के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट आया जो आग की तरह फैल गया, जो बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हो गया। नसीम शाह साहब ने ट्वीट किया, वाई इज़ शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड की बात कर रहे होंगे। क्वीन, ऑब्वियसली क्वीन, जो बरतानिया की क्वीन जो गुजर गई हैं, उनका जिक्र कर रहे होंगे या उनका रेफरेंस यहाँ पर कोट कर रहे होंगे। अच्छा, ये ट्वीट का जब स्क्रीनशॉट आया तो मेरी भी नज़र से गुजरा उस टाइम के ऊपर। मैं हल्फन आपसे कह रहा हूँ कि मुझे लगा कि ये फेक स्क्रीनशॉट किसी ने बनाकर फ्लोट कर दिया है, वायरल हो गया बहुत ज़्यादा। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये स्क्रीनशॉट वाकई में नसीम शाह साहब के ट्विटर हैंडल से कोई ट्वीट हुआ था और फिर ये बाद में डिलीट कर दिया गया। अब इसकी कॉन्फर्मेशन कैसे आती है? कि कॉन्फर्मेशन इसकी तब आई कि जब नसीम शाह साहब के अपने ही ट्विटर हैंडल से एक और कॉन्फर्मेशन की ट्वीट आ गई। दिस अकाउंट ऑफ नसीम वाज रिसेंटली हैक्ड बट नाउ रिकवर्ड सक्सेसफुली। जब ये ट्वीट आया नसीम शाह साहब के अपने ही ट्विटर अकाउंट से कि ये जनाब नसीम शाह साहब का ट्विटर अकाउंट या एक्स अकाउंट हैक हो चुका था, अब ये रिकवर कर लिया गया। इसमें इन्होंने पिछली ट्वीट जो होके डिलीट हो चुकी थी उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन ये चीज़ कंफर्म कर दी कि जनाब ये ट्विटर हैंडल या एक्स अकाउंट जो है ये हैक हो गया था और अब इसको रिकवर कर लिया गया है। तो फिर वहाँ से डॉट्स कनेक्ट करें तो वहाँ से कॉन्फर्मेशन आ गई कि यस, नसीम शाह साहब के ट्विटर अकाउंट से वो ट्वीट हुआ था जिसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा की वीडियो के ऊपर वो ट्वीट हुआ था, कोट ट्वीट किया गया था, वाई इज शी ट्रीटेड लाइक द क्वीन एट लॉर्ड्स। अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट्री हो रही है। पीएमएलएन जो है वो इस टाइम के ऊपर आई कैन नॉट टेल यू कि कितनी गुस्से में है, कितने, वो कह लीजिए कि पंजाबी में जिस तरह कहते हैं तत्ते तवे पे बैठे हुए हैं पीएमएलएन के वर्कर्स। ये जनाब परवेज संथेला साहब पीएमएलएन के डिजिटल मीडिया के एक्टिविस्ट हैं, वो लिखते हैं, क्या हसीन इत्तेफाक है कि अकाउंट अभी हैक हुआ और फिर रिएक्शन आने पर रिकवर भी हो गया। अंदर का यूथिया कीड़ा सुकून से बैठने नहीं देता तुम लोगों को। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट्री की है, लेकिन इसमें कुछ इनसाइडर इस किस्म की आ रही हैं। कादर ख्वाजा साहब हैं, स्पोर्ट्स के बहुत अच्छे रिपोर्टर हैं। आप, कोई उनको पसंद करता है, कोई नफरत करता है, हर रिपोर्टर, हर साफ़ी, हर एंकर के साथ, हर स्पोर्ट्समैन के साथ पसंद नापसंद अपनी अपनी लोगों की आती है रिपोर्टिंग के ऊपर। लेकिन कादिर बहुत सीनियर और सीजनड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत बड़े इदारे के स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। कादिर ने लिखा, नॉट कन्फर्म्ड, फाख्ता, वो अपने सोर्स को फाख्ता का नाम देकर अक्सर अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी ट्वीट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। कादिर ख्वाजा लिखते हैं, फाख्ता को बताया गया है कि नसीम शाह के अकाउंट से ट्वीट मरियम नवाज के खिलाफ नसीम शाह ने खुद नहीं की। ये ट्वीट पाकिस्तान से बाहर से हुई थी, इंग्लैंड में मौजूद उनके मैनेजर ने की थी। पहले भी ट्वीट्स उनका मैनेजर ही करता है। अब अथॉरिटीज़ बेहतर बता सकती हैं कि आईपी कहाँ से जनरेट हुआ, क्या हैक होने वाली ट्वीट भी बरतानिया से हुई या कहीं और से। ये कादिर ख्वाजा साहब का अपना एक उनके सोर्सेज को रख के वो कोट कर रहे हैं कि उनके सोर्सेज जो हैं, फाख्ता ने उनको बताया कि ये ट्वीट जो है ये बरतानिया से हुआ था और ये जनाब नसीम शाह साहब के मैनेजर की जानिब से हुआ था, लेकिन अनकन्फर्म्ड है। इसको कादिर ख्वाजा भी कन्फर्म नहीं कर रहे। अब कहानी बड़ी सादा सी है इसके ऊपर
کہ ایک ایونٹ تھا جو کرکٹ کا ایونٹ تھا، کرکٹ کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، پلیئرز کی پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے تھی، پی ایس ایل کی سیریمنی پہ بات ہونی چاہیے تھی، چلیے جو وہاں پر آسٹریلٹی ڈرائیو کے اوپر جس طرح میں نے پچھلی ویڈیو کی اس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں پر تمام تر مدعا آج کے اس پی ایس ایل کی اوپننگ کا نسیم شاہ صاحب اور نسیم شاہ صاحب کے ایک ٹویٹ کی جانب مڑ گیا ہے، جو کہ اکارڈنگ ٹو نسیم شاہ صاحب ان کا ٹویٹر ہینڈل یا ایکس اکاؤنٹ جو ہے وہ ہیک ہوا تھا، اور ہیک ہونے کے بعد ان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ ہو گیا۔ پاکستان تحریک انصاف اس ٹائم کے اوپر نسیم شاہ صاحب کو ہیرو بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، کیا کمال کمال کی ٹویٹس ہو رہی ہیں نسیم شاہ صاحب کے بارے میں، اور دوسری جانب بہت سارے لوگ ہیں پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم کے اوپر گالیاں دے رہے ہیں، مطلب اخیری نیکسٹ لیول پہ گئے ہوئے نا، یہاں تک کہ کچھ صاحبان پی ایم ایل این کے عہدے داران کی کہوں گا میں، سوشل میڈیا کے ان کے عہدے داران جو ہیں وہ تو یہاں تک لکھ رہے ہیں کہ یہ وہ نسیم شاہ ہے جو انگریزی کا ایک لفظ نہیں لکھ سکتا، تو اس کو کسی یوتھیا نے یہ ٹویٹ لکھ کے دیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ صاحب جو ہیں انہوں نے وہ ٹویٹ کر دیا ہے۔ اگر میں کوشش کرتا ہوں مجھے وہ مل جائے، اگر وہ مل جائے وہ ٹویٹس، تو میں آپ کی خدمت میں پڑھ کر بھی سنا دوں۔ یہ ایک پی ایم ایل این کے ہی صاحب ہیں، ایران بٹ صاحب، انہوں نے بھی کچھ ملتا جلتا ٹویٹ کیا ہوا تھا اس سے، اسی ایک اسپیسیفک سینیریو کے اوپر ٹویٹ کیا ہوا تھا۔ اگر انہوں نے، مطلب میں اب اس کے اوپر کیا کہوں، انہوں نے تو اچھی خاصی گندی گندی گالیاں بھی دی ہوئی ہیں ایران صاحب نے نا، تو انہوں نے تو کمال کر دیا ہے کہ اخیر کی گندی گندی گالیاں دی ہوئی ہیں، اور فردر وہ یہ بھی آگے لکھتے ہیں کہ جب آپ سینٹرل کانٹریکٹ میں ہو تو تب آپ کسی سیاسی جماعت کی نمائندگی نہیں، پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، پھر پین آگے وہ گدی گالی دے کے کہ اتنا شوق ہے سینٹرل کانٹریکٹ سے نکلو، پھر جو مرضی بہن پیش کرتے رہنا۔ نسیم شاہ، ایران بٹ صاحب نے بہت مطلب پی ایم ایل ان کے زیادہ تر جو ٹویٹر ہینڈلز ہیں اس ٹائم کے اوپر وہ بہت ہی عجیب و غریب سی ٹویٹس کر رہے ہیں۔ یہاں پر بہت سارے لوگوں نے وہ نسیم شاہ صاحب کی فوٹوز لگا کر ان کو آج ہیرو بنایا ہوا ہے کہ آج کے دن کا سب سے سیکنڈ نمبر کے اوپر موسٹ پاپولر شخصیت جو ہیں وہ نسیم شاہ صاحب ہیں، اور دیٹس ہاؤ اٹ از۔ مجھے نہیں پتا، آپ لوگ خود سے ڈیسائیڈ کیجئے گا کہ یہ انہوں نے ٹھیک کیا ہے غلط کیا ہے، ان کے ساتھ اگر ہوا ہے ان کا ٹویٹر ہینڈل یا ایکس اکاؤنٹ واقعی میں ہیک ہوا ہے، تو ہیک ہونے کے بعد اس کی وہ کیا یہ جسٹیفائڈ ہے کہ جس طرح لوگوں نے ان کو گالیاں دی ہیں، از اٹ جسٹیفائڈ؟ مطلب پاکستان تحریک انصاف کا ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ جو ہے انہوں نے تو ٹوٹل پکچر یہ پورٹری کر دی ہے کہ نسیم شاہ صاحب نے گیم ڈالنی تھی، انہوں نے گیم ڈال دی، انہوں نے جو کہنا چاہا وہ کہہ دیا، اور اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا۔ اور پی ایم ایل این بھی اسی قسم کے معاملے پہ ہے کہ وہ ان کو بھی لگتا ہے کہ جناب یہ ٹویٹ جو تھی یہ ٹھیک ہوئی، انہوں نے کی نسیم شاہ صاحب نے یا ان کے مینیجر نے یہ ٹویٹ کی، جب رد عمل بہت سخت آیا تو اس کے بعد پھر ٹویٹ ڈیلیٹ کرنا پڑ گیا۔ لیکن نسیم شاہ صاحب کا اپنا موقف اس کے اوپر یہ ہے کہ جناب ان کا ٹویٹر ہینڈل ہیک ہوا تھا، ہیک ہونے کے بعد وہ ٹویٹ ہوئی تھی، اور اس کے بعد وہ ٹویٹ جیسے ریکور کیا گیا، ٹویٹ از ڈیلیٹڈ، اور انہوں نے کنفرم بھی کر دیا اپنے ہی ٹویٹر ہینڈل سے ٹویٹ کر کے کہ مائی اکاؤنٹ واز نسیمز اکاؤنٹ واز ہیکڈ۔ سو ایک بہت وائرل سٹوری آج کی شام کی یا آج کے ایونٹس کی یہ تھی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔